Maayong adlaw sa mga kasimanwa kong Victoriasanon. Yari kita diri karon sa Hacienda Lawaan sa Barangay 20, Victoria City, Negros Occidental. Kag kabalo bala kamo nga sadto anay ini nga Hacienda Lawaan ginatawag man nga Baryo Lawaan. Kag kabalo man bala kamo nga diri anay mayara sang isa ka primary school o elementary school nga nahamtang sa Hacienda Lawaan. Tuig sadtong 1972, sang December 31, sang ginlagdaan ni Anay Presidente Ferdinand E. Marcos ang Presidential Decree No. 86 nga nagatuga sang 22 ka mga barangays diri sa Victorias, nagakip na ang Barangay 20. Kag dira nagakip naman ang Hacienda Lawaan bilang kabilang sa Barangay 20. Karon, ang Barangay 20 ginapamunuan ni punong barangay Hugo Terambulo kag sang iya mga konseho. Pero kabalo kamo bala nga sadto anay ang orihinal nga tag-iya sa Hacienda Lawaan amo si Don Teodoro Benedicto o kilala naton nga si Kapitan Urong. Siya isa ka tanyag nga tawo didto sa Iloilo kay siya ang nanginuna nga alkalde sang Haro, Iloilo. Kag diri man sa Negros, kilala siya nga may madamo nga kadutan-an kabilang na diri sa Victorias. Kag ang pila sa mga asyenda o kadutaan nga aton ginapatihan nga naggikan sa iya nga panimalay o sa iya pamilya amo ang kilala naton karon nga Hacienda Toreno, Gloryville Subdivision, Victorias Memorial Park, Hacienda Basa, Hacienda Maria Luisa, Hacienda Utila, Hacienda Green Village, Hacienda Dakumon, Hacienda GLB, Hacienda Opia, Hacienda Romana, Hacienda Cambao, Hacienda Maria, Hacienda Basa 2, Hacienda Fe, Hacienda Naglo, Hacienda Eduardo, kag Hacienda Nasipunan, kag madamo pa. Kag sadtong mga 1920s, iya ginbilin ining iya mga 30 hektaryas nga asyenda sa iya bata nga babayi nga ginbaligya man sa kay Francisco Lopez. Si Francisco Lopez isa ka taga-Sagay pero may propiedad man diri sa Victorias kag nangin vice mayor man sang aton banwa. Ang Hacienda Loreto nga kun sa diin aton igapagatindog ang aton matahom kag bag-o nga new government center anay ginapanag-iyahan man ni Francisco Lopez. Ang una nga inkargado nga ginkuha ni Francisco Lopez sadtong mga 1920s amo ang iya tiyo nga si Pablo Lopez nga nagdubala sa Hacienda Lawaan sa sobra na pulo ka tuig kag ginbuslan sang iya siniadoptibo sang mga 1940s nga amo si Jesus Dapat na po. Pagabot sang mga Hapon sang tiyempo gera, ang inkargado iya ginganyat ang iya mga kasimaryo diri sa Hacienda Lawaan nga mag-evacuate na maliban sa iban nga nagpabilin. Masami nagakadto diri ang Japanese Imperial Army agud sa pagkuha sang mga pagkaon kasubong sang manok kag iban pa nga pwede nila mapuslan. Pero ang mga lokal o mga pumuluyo nga nabilin diri sang Lawaan actually ila gina-reserve ang ila mga palay, ang ila mga karbaw, mga baboy, kag iban pa nga mga pagkaon para sa mga gerila kag mga yusafi. Masami nagabisita man dire ang mga Hapon agod sa pagchekyar kung ayhan may mga gerila o yusafi dire. Sa ikaayong palad, wala sang may natabo nga madugo nga encounter dire kay wala man sila nagtinabuay dire. Ang mansion sang tag-iya sang asyenda dire ginsunog sang mga gerila sa pagpati nga para hindi ini paghimuon kampo o garison sang mga Hapon. Pagkatapos ang gira, jutay lang nga rehabilitation ang nabaton sang Hacienda Lawaan halin sa War Damage Commission sang Amerika. Pero ang laban nga mga balay sang mga pumuluyo ginpatindog sang tag-iya mismo sang asyenda nga si Francisco Lopez. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.